जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर जोटा रोचे हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 4 बा मेजर पेपर आपण 4 कहींपर तार यूनिट 3 आम 5 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा सब जगह सिलेक्शन क्वेश्चन। तो पूर्व वीडियो आम 1 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करी सब जाक यूनिट्र भी क्वेश्चन आलोचना कर जो मैंने से वीडियो देखी ना ये चैनल प्ले लिस्ट आपको से वीडियो मिल जाव सब नोट करने। तो चलते आज ये वीडियो आम जी 5 मार्किया क्वेश्चन रोचे यूनिट 3 5 मार्क क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। देखो आपण मानू जब ये क्लास पीडीएफ दरकार ताने ये टेलीग्राम आपण मैंने जॉइन कर जो मैंने टेलीग्राम जॉइन करने को चाहते या पीडीएफ दरकार तो से मैंने जॉइन हो टेलीग्राम से पीडीएफटा शेयर करदेवी। तो आज ये वीडियो आम 5 मार्क क्वेश्चन जी डिस्कसन करदे आपण मैंने नोट करके पढ़ने देखिए एग्जाम निश्चय आसो। प्रथम क्वेश्चन सेंट पॉल देखो ये टिप्पणी लिखापी दब एमती खाली देदब सेंट पॉल तो ताकू आपण मैंने लिखे ख्रीष्ट धर्म को रोमान साम्राज्य एक लोकप्रिय धर्म और सुबेन से धार्मिक संगठन में परिणत कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करते सेंट पॉल। ताने किए ना सेंट पॉल प्रमुख भूमिका ग्रहण करते से ख्रीष्ट धर्म को लोकप्रिय करते और सुबेनिस्थ धार्मिक संगठन में से परिणत करते क्या ख्रीष्ट धर्म को। सेंट पॉल को भली से जीशु द्वारा ख्रीष्ट धर्म में दीक्षित हो नथिले। देखो जो सेंट पीटर थिले सॉरी ये सेंट पीटर हम यहाँ जो सेंट पीटर थिले से कौन होते ना जीशु द्वारा ख्रीष्ट धर्म में दीक्षित होते किंतु ये जो सेंट पॉल थिले से जीशु द्वारा हो नथिले। जीशु जीवितावस्था तांकर जड़े प्रमुख समालोचक थिबा ए सॉल तर्सस तुर्की रे जन्म ग्रहण करथिले। ताने कौटी से जन्म ग्रहण करथिले तुर्कीर। किंतु एकदा मरुपथरे यात्रा करने समय जीशु को शून्यवाणी शुणी तांकर हृदय परिवर्तन होईगला। कौन ये जो जीशुकर शून्यवाणी शुणी तांकर हृदय परिवर्तन होता। परवर्ती काल से सॉल नामक परित्याग करी पॉल नाम धारण कले और रोमान साम्राज्य बुली बुली ख्रीष्ट धर्म प्रचार करते। ताने रोमान साम्राज्य कौन करते से ख्रीष्ट धर्म प्रचार करते। ख्रीस्टियन गिरजा संगठन ने से थे प्रतिष्ठाता। से एशिया माइनर और ग्रीस रे अनेक गिरजा प्रतिष्ठा करते। कौटी एशिया माइनर रे ये देखो कौटी ना एशिया माइनर और ग्रीस रे अनेक गिरजा प्रतिष्ठा करते। सेंट पीटर को तुलन में सेंट पॉल शिक्षित और तीक्ष्ण ध्वंसपन्न व्यक्ति होइथिबारु से यहूदी धर्मर लोकप्रिय शब्दावली गुड़ी को प्रयोग कर ख्रीष्ट धर्म प्रचार कले। रोमान साम्राज्य व्यतीत सामयिक विश्वर विभिन्न देशर प्रदेश गुड़िकर से धर्म प्रचारक मान पठे ख्रीष्ट धर्म प्रचार प्रसार विश्वव्यापी करते। सेंट पॉल द्वारा रचित शुभ संदेश बाइबल द्वितीय भाग रूपे परिचित नूतन नियम एक प्रमुख अंश हो रही। सुसंदेश माध्यम से ख्रीस्टियन धर्म दार्शनिक भित्तिभूमि सृष्टि करते। सरल बोधगम्य भाषा द्वारा रचित जीशुवाणी उभय अणयुदी और साधारण वर्ग लोकों द्वारा आदृत होता। 67 ख्रीष्टाब्द सेंट पीटर को भली मृत्युदंडर मुक्तिप्राप्ति ग्रहण होता। सन्थ पीटर को कुशविध कर बेले सेंट पॉल को मुंड कटा जाइतिला। पॉल को जो ख्रीष्ट धर्म एक विश्व धर्म रे परिणत होता तांको संथर मान्यता प्रदान करा जाइछि। तो ये नोट करेंगे। देखो गोटे जब आप 5 मार्क क्वेश्चन पढ़ुं 5 मार्क क्वेश्चन पढ़ुं से 2 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन भी आपंकर कंप्लीट हो जाऊँगी। सेकंड क्वेश्चन तापर द्वितीय क्वेश्चन आइला सम्राट कन्स्टाटाइन। ताने सेंट पीटर और सेंट पॉल को मृत्युदंड दिज्वा पर भी ख्रीस्टियन धर्म प्रचारक मानकर मनोबल भांगी जाई नथिला। तांको दी जन जो मृत्युदंड दि जाइथिला क्या ना सेंट पीटर और सेंट पॉल इनको मृत्युदंड दि जाइथिला सिना किंतु तथापि तांको धर्म प्रचारक मानकर मनोबल भांगी नथिला। यीशु कृष्ण को अलौकिक शक्ति रे विश्वास करी सेमाने धर्म प्रचार अब्याहत रखिबारु रोमान शासन द्वारा अकथनीय अत्याचार शिकार होते। सेमाने भी अत्याचार शिकार होते जो मैंने कौन करते ना ये धर्म को प्रचार करते। यह छड़ा ख्रीष्ट धर्म रोमान सम्राट को उपासना करने परंपरा को विरोध करुथबारु सम्राट मार्कस आरियल्स
ଓ ଡାୟୋକ୍ଲେସିଆନଙ୍କ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋମାନ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ 312 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥିତିଟା ବଦଳିଲା। ଇଭସେବିୟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ କ୍ରସକୁ ରାଜକୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନୂତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ମହିମା ଯୀଶୁଙ୍କ କରୁଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ରୋମାନ ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟ ପିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ଯାଇଛି, ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଏକୁ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଟିପ୍ପଣୀ ପଢ଼ିବ, ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ଥ କିଏ? ସେଣ୍ଟ ପିଟର। ଏକ ମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଇହୁଦୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଗୃହସ୍ଥ କାଳର ନାମ ଥିଲା ସାଇମନ। ଏଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନାମ ଥିଲା? ସେଣ୍ଟ ପିଟରଙ୍କର ସାଇମନ ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସେଫା ବା ଏଟା ପଢ଼ି ହେଉନି ଦେଖିବା, ଆରାମିକ ଭାଷାରେ କେପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଆଉ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଧୁ ସଂଗଠନ। ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଧୁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ମଧ୍ୟଯୁଗ ପୋପଙ୍କ କ୍ଷମତା। ପୋପଙ୍କ କ୍ଷମତା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗର ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ପୋପମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋପ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ। ପୋପଙ୍କ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଏଇଠି ମାରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ପୋପଙ୍କ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। 7 ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ଆସିଛି କାର୍ଥିଆନ ଓ ସିଷ୍ଟର୍ସିଆନ ସାଧୁ ସଂଗଠନ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ ସାଧୁ ସଂଗଠନ ସବୁ, ଏ ସବୁ ଯାକ ସାଧୁ ସଂଗଠନ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ। ଭାଗିନୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଗିନୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? 9 ନମ୍ବର। ମଧ୍ୟଯୁଗ ୟୁରୋପର ଶିକ୍ଷା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କିପରି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଲା। ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି। ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି। ସେଟା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି, ଏଟା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି। ତାପରେ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ୟୁନିଟ୍ର 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ତ ନାହିଁ, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ପେପର୍ 4ର ବି 3ର ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି 4, 3ର 2ଟା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ୟୁନିଟ୍ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା।